Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay meron tayo ditong phone device guys na papalitan natin guys ng LCD guys, no. So ito guys yung phone device nito guys ay shorted dito guys yung LCD niya guys, no, or factory defect ito guys. Kasi kapag i-charge natin guys ay umiinit ito guys, no. So ngayon guys ay share ko sa inyo guys kung paano natin guys palitan guys ng bagong LCD ito guys, no. So una natin na gagawin dito guys ay bubuksan natin guys yung unit. So para mabuksan natin guys ay tanggalin natin guys yung ano niya, yung case niya. Yan. Sunod natin guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray niya. So ito siya guys, no. So tabi lang natin yun siya guys. Sunod natin guys ay tatanggalin natin dito guys yung cover nito guys sa likod. So para matanggal natin ito guys, pwede tayo gumamit guys na maninipis guys na tools or pang sikwat natin dito, or pwede tayo gumamit guys ng kuko natin guys, no. So sa akin guys prepare ako guys gumamit guys ng kuko guys. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin tanggalin guys, no, gamit guys yung kuko guys. Yan. So yun siya guys, no. So nabuksan natin guys. So dandan lang natin. Yan. So tanggalin natin guys yung ito. So tabi natin to. So sunod natin dito guys nang gagawin guys yung tanggalin natin guys yung FBC guys ng battery niya guys, no, or yung flexible printed circuit nito guys sa terminal ng board niya guys. Yan. So natanggal natin yan. So sunod natin dito gagawin guys ay tatanggalin natin guys yung battery niya guys, no. So hilain natin ito guys yung green na ito. Yan. So natanggal natin agad guys, no. So goods pa guys yung battery niya. So walang UP guys, no. Sunod natin guys ay tanggalin na natin ito guys yung ano niya, yung sa LCD nito. FBC connector guys ng LCD niya, tanggalin natin sa board niya. Yan. Sunod natin guys ay tanggalin natin guys yung defect guys na ito guys yung LCD na ito guys, no. So para matanggal natin ito guys, pwede tayo gumamit ito guys ng electronic liquid natin, or pwede tayo gumamit guys ng heat gun natin guys, no. So kapag wala kayong guys heat gun guys, so pwede kayo gumamit guys ng electronic liquid natin guys, no, para madali siya guys matanggal guys yung damage siya guys na LCD guys, no. Yan. So dito guys ay papakita ko naman sa inyo guys kung paano natin gamitin guys yung heat gun guys, no, para matanggal natin guys yung damage guys na LCD guys sa phone device natin. So dito guys ay pandarin lang natin guys yung ating heat gun guys, no. Yan. So i-heat gun natin ito guys para matanggal guys yung damage guys na LCD, para maglambot guys yung glow nito. So simulan natin guys. So yun siya guys, no. So natapos natin guys i-heat gun guys. So sunod natin guys na gagawin guys ay gagamit tayo dito guys ng pang opening tools natin guys na maninipis guys, no. So dito guys tanggalin na natin. So kung mano nyo guys ay malambot na siya guys, no. So yun siya guys, no. So natanggal natin guys.
So dahan-dahan natin guys tanggalin guys, no. So yan siya guys, no. So natanggalan natin guys. Yan. So madali lang natin guys natanggal guys, no. Gamit guys yung heat gun natin guys. Yan. So tabi natin ito guys, no. So ito guys yung depict niya guys na LCD guys, no. So dito guys meron tayo bagong LCD dito. So una natin na gagawin dito guys ay kailangan natin muna ito guys linisin guys, no. Ito guys yung mga gilid-gilid nito. Tanggalin natin guys yung mga natutuyong glue niya guys. Lalagyan kasi natin ito guys ng panibagong glue guys, no. So yun siya guys, no. So malinis na siya guys. So sunod natin dito guys ay lagyan na lang natin guys ng panibagong glue natin guys, no. Yan. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin guys lagyan guys ng glue guys, no. So una tayo dito guys sa taas. So paikot yan siya guys, no. Yan. Paikot yan siya guys. So papakita ko sa inyo guys, no. So simulan natin guys. So maglagay tayo dito. Focus tayo. Pang suporta lang dito. So dito pala guys sa baba guys, no, sa lalim dito guys ng frame niya. Dito guys. So konti lang ilagay natin guys, no, kasi minsan merong LCD guys na sensitive guys, no. Kapag pumasok niya yung konti guys LCD niya guys ay magkakaroon na guys ng init guys, no, sa inyong LCD guys. So dapat guys konti lang dito ilalagay natin guys. So yan siya guys, no. So nailagay natin guys. So ngayon guys ay sunod natin guys yung bagong LCD niya. So takpan muna natin to. So ito guys yung bagong LCD niya guys, no. So ito guys na-test na rin natin ito guys, no. Kahit hindi na natin guys i-test guys. So sa inyo guys kapag hindi pa nyo i-test guys, kailangan nyo i-test ito guys, no. Para sure kayo guys kapag mayroong defect guys LCD guys ay pwede nyo maibalik agad guys, no. So ito kasi guys ay na-test ko na rin ito guys, no. Kaya ready to salpak na lang. So sa inyo guys kapag hindi nyo na-test, kailangan nyo i-test guys, no. Para sure na sure kayo guys. So sukat natin. Try natin guys, no. Yan. So tanggalin natin to guys, no. Ito guys yung sticker nito. Yan. So natanggal natin yan. So dito guys lagyan lang natin dito guys ng double sided tape guys, no. Para iwas galaw siya guys. Yan. Tapos dikit na natin guys. So lagay na natin guys, no. Install na natin guys.
Yan. So kung makita nyo guys, no, ito na guys yung FBC niya. So install natin guys dito guys sa terminal niya. So kung makita nyo guys, no, fix na fix guys yung pagkalagay natin guys. Yan, so fix na fix yun siya guys. So install natin ngayon guys yung FBC connector niya sa terminal. So ito lang gawin natin guys, no. Yan. So nailagay natin yan. Tapos ilagay natin guys yung battery niya. Balik natin. Yan. Tapos lagay natin guys yung back cover niya. Tapos balik natin guys yung SIM tray niya guys, no. Tapos lagyan lang natin ito guys ng tape guys, paikot guys ng pang suporta niya guys. Yan, so try natin guys pandarin guys, no. Yan. So yan na siya guys, no. So okay na siya guys. So maglalagay na lang tayo guys ng tape niya guys, paikot dito guys sa frame niya guys, no. Para pang suporta niya guys. Yan. So okay na siya guys. Yan. So okay na siya guys, no. Tapos guys lagyan na lang natin guys ng tape yan dito guys, paikot guys. Para pang suporta niya guys, no. Mga ilang hours guys ay pwede nyo guys tanggalin guys, no. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys mapalitan guys yung damage guys na LCD ng ating phone device guys. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.